अरबी में कुछ वाक्य बोलने का प्रयास कर रहा हूं। अल हिंद बल इमारात बी कलम अल जमान वल किताब अदुनिया नकुतबो हिसाब अली मुस्तकलब अब्दल व सदा का बीना अल हिंद भल इमारत हिया सरवतना अल मुस्तराका फिल हकीका नहनो फी बदैया साइदाली मुस्त कबल जईदा। मैंने अरबी में बोलने की कोशिश की है। अगर उच्चारण में कुछ गलती हो तो मैं अपने यूएई के साथियों से माफी जरूर मांगूंगा। Would you like to introduce yourself? Are you famous? All right. How about some animal sounds? Can you do a red wolf? How about an owl? The pretty songbirds? How about a rooster? Can you do a horse? Good. Can you fall down? Did that hurt? Can you do a cat? How about a dog? Can you bark? Fly on the spaceship? And shoot the lasers? Can you do